30 yung malaki. Manila paper. Cotton buds. Ano po na yun? Manila paper, cotton buds. Cotton bud. Wala pa, cotton bud. Dalawa. Oh. Ayan. Andyan ang cup. Ayan. Cotton bud, dalawa. 2 plus 25 plus 10 plus 52. Dalawa lang. Plus 20. Oh, malaglag. Anak, malaglag. Yung 72. Alin yun? Ballpen isa, 20. 72 lahat. Oo, sulat yan, bibi. Paano masulat yan? Nakapakita. Ayan. Bakit may watercolor ako malaglag? Ayan, sulat yan. Ayan, guys. Ilan yung ating Kuromi, guys. Ayan, oh. Kuromi ballpen. Sa TikTok yan, guys. TikTok. Yan pa yung isa, guys, oh. Sa TikTok po yan. Yan, guys. Mabinta yan, guys. Sa TikTok. Yan. TikTok yan, guys, oh. Yan, guys. Maliwanag na. Ayan na yung aming kapitbahay na si Madam Tess. Ayan. Ayan. Ayan, pinagalitan. Ayan. Ayan si Colette, guys. Oh, si Colette. Ito, Colette. Halika dito. 5. 4. Tumigil ka. 5 na. 4 ka dyan. 20. Ayan, 20. Ayan, guys. Ano ba? Roller. Roller ba? Pingi na ako. Oh, hi ka muna. Hi, naka-live tayo na. Hi. Wala nang 20. Pwede kuha ka dyan. 10, pahingin 10. Oh, ayan o, 20. Magkano ba sukli? 35. Ayan, 35. Hirapan kami dyan. Wala kayong natapunan ng ano. Ayan po.